السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين غوليزان. مرحبا بالجميع. إن شاء الله اليوم غادي نكملوا مع التخوازيام اني بريمير سنة ثالثة ابتدائي صفحة 43 ونكملوا اللي هو بروجي 2 سيكونس 2. دونك تبعوا معايا ما تروحوش بعيد. الوغ هنا كي نشوفوا قلت لها je veux manger de la confiture de coin. Mangez moins de gâteaux le soir. Donc هنا واش خرجونا و soir سوا و. دونك او مع الاي يعطينا و، او مع الاي يعطينا و. هنايا كوان او اي ان تعطينا و. دونك او اي و او اي ان و. Très bien. Donc, نشوفوا. Lève la main quand tu entends wa. Miroir. Donc هنا نرفع اليد. Parfum. هنا ما عنديش علاه نرفع يدي. Séchoir. wa. Peigne. ما نرفدش يدي. Baignoire. Donc نرفد يدي. هنا lève la main quand tu entends wa. ماشي wa. Donc 4 moins 3 moins. Donc عندي wa نرفع يدي. livre ما نرفعش. foin هو هذا التبن، هذا foin نرفع يدي. هذه c'est la fourche à foin. دونك هنايا ما نرفعش يدي باسكو سي لا فورش. هذا فوان وهذه لا فورش. هنا شامبوان دونك نرفد يدي. écoute et entoure wa et ouin au tableau. دونك هنا يكتب لك هاد لي فراز au tableau وانت tu entoures wa ولا ouin. دونك عندنا le couteau est pointu. le couteau هذا سي لو كوتو اي بوينتو يعني مذبب هنا. دونك عندنا وان. il boit du lait يشرب الحليب. il boit du lait wa. elle est sur la balançoire. عندنا wa. très bien. donc هنا باش تتعلموا تكتبوا و نعرفوا نكتبوا الاو والاي والان عندهم كاع ان كور. دونك نكتبوهم هذا و وهذا و. عاودوا معايا و نروحوا باج 44. الوغ باج 44 غادي نديروا دو كونسون اخرين. الوا والوا سي دي سيمي فويل ماهوش دي فويل سي دي سيمي فويل. Donc maintenant, c'est des voyelles. صنعنا deux voyelles, صنعنا d'autres voyelles, عيطولهم semi-voyelles. Donc là, نروحوا les consonnes V, F. Le son V ou le son F. D'accord? La lettre V, la lettre F, le son V, le son F. D'accord? هادو, c'est des consonnes. Donc هادي, c'est l'écriture تاعها cursive. ou script هنا هذا minuscule majuscule script minuscule majuscule cursive. المينيسكول عندهم un corps majuscule عندهم 3 corps. هذا F هنا minuscule majuscule script minuscule majuscule cursive. بصح minuscule cursive عنده 2 corps et 2 pieds. عفوا 3 corps et 2 pieds. 3 corps يطلع زوج ويهود 3. هنا F majuscule cursive 3 corps. نعاود minuscule cursive عنده 3 corps 2 pieds. وهنايا عنده 3 corps. نروحو نشوفو les syllabes. عندنا F avec A fa. F avec E feu. F avec E fait. F avec I fi. F avec O faux. F avec U fu. F avec wa هذا اللي قريناه دروك foi. F avec wa foi. F avec ouin foin. Très bien. V avec A va. V avec E veut. V avec E v.
V avec I, vi. V avec O, vo. V avec U, vu. V avec wa, voix. V avec ou, vous. Donc les semi-voyelles درنا wa, درنا wa ودرنا من قبل ou. Très bien. نزيدو نكملو هنا. Recopie la syllabe que tu connais avec V, F dans ton cahier. Très bien. قال لك recopie في الكايي اكتبها في الكراس. حنا غادي نسي هنا ندور عليها باش تعرفوها. Donc la valise عندي va. La syllabe va. Le fromage. fromage عندي ف ما عندوش voyelle. Navire عندي vi. La farine عندي fa. La vache va. Très bien. هنا لازم نديروا الفرق ما بين va كيما لو vent الريح والf f v f. Très bien. Donc voilà l'écriture. F minuscule 3 corps 2 pieds. Ça veut dire هو تحت الخط الأحمر زوج ويطلع 3 والF majuscule عنده 3 corps. Le V minuscule عنده 1 corps majuscule عنده 3 corps. صفحة 45 page 45 غادي نديرو حرف آخر اللي هو حرف غير هو F بصح هذا تاني تنطق F PH. كي نشوف PH نقراه تاني F كيما مصطفى. البي وحده خلاص الأش وحده داكور بصح كي يكونوا مع بعض نقراه ف مصطفى داكور. دونك الاف هذاك لو فونيم اللي نسمعه اف ينكتب على طريقتين ينكتب بهذا الاف ويكتب بهذا الاف. غادي تقولوا لي مدام انا وين نعرف هذا الاف مع هذا الاف. هذا الاف بي اش عندنا بزاف كلمات فيه كيما فوتو فارماسي فوتوغراف مصطفى. هاد الكلمات الاصل تاعهم يوناني. هاد الكلمات اصلها يوناني دي مو دوريجين غريك بصح نتوما كي صغار وسنه ثالثه سيو تحفظوا كلمات اللي فيهم البي اش الاف. غادي سيغمون دير لكم فوتو فارماسي فوتوغراف مصطفى اليفون الفيل. هادو اللي تحفظوهم بالبي اش الاخرين تكتبوهم بالاف نورمال. الاف نورمال هذا يجي في اول الكلمه يجي بعد الحروف LNRS ويجي كما قلنا في أول الكلمة. دونك نعاود نقول لكم بما أنكم تلاميذ السنة الثالثة دونك تحفظوا كلمات باينة اللي فيها هذا الأف. هي في التمرين واش غادي تقول لك كومبليت باغ اف هذا ولا اف هذا بصح بيان سور تعطيك الكلمات اللي شفتهم في القسم كيما غادي نروحوا نشوفوا. صح هنا نشوفوا لي سيلاب عندي هذا الاف فا في فو في فو يتقرا اف نورمال داكوغ. recopie la syllabe avec F sur ton ardoise. Donc انت في l'ardoise تاعك غادي tu recopies la syllabe. Une pharmacienne une صيدلية une pharmacienne صيدلانية اللي تخدم في الصيدلية pharmacienne donc c'est fa. Un fennec هنا ما نديش باسكو هذا اف ما فيش بي اش. Un photographe عندنا فو وفو photographe وهنا عندنا une photo. donc تل الكلمات اللي تحفظهم pharmacie photographe photo مصطفى éléphant. هادو 5 كلمات ولا 6 ما تزيدش اللي فيهم بي اش والاخرين بالاف غير بشويه تولي تعلموا اكثر. نروحوا هنا للتكست. regarde le dessin puis lis le texte. هنا واش نشوفوا الام رافده لو بيبي تاعها حدا لا فارماسي. la maman avec son bébé à côté de la pharmacie. صح. Tata Fatima donc elle s'appelle Tata Fatima هذه. Tata Fatima est en face de la pharmacie راهي مقابل الصيدليه. Tata Fatima هادو راهم دايرينهم لكم باش تعرفوا لي سيلاب باش تعرفوا تقراو. تاتا Fatima et هذا قاعد نقراه et en face ندير la liaison
est en face de la pharmacie. 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 Sa fille, هذه بنتها. Sa fille a la fièvre. الحمى. Fièvre. Sa fille a la fièvre. Il faut acheter un médicament. Médicament. Il faut acheter un médicament. لازم تشري الدواء. Donc هنا écrit sur ton ardoise قال لك اكتب في اللوحة الف مصطفى. Donc هنا عندنا une cantine. هاد la cantine les cantines قلعوهم هاد العام. Donc روحوا directement l'exercice. Regarde le dessin. هاد le dessin قال لك regarde ça veut dire انظر. Recopie le mot qui convient sur ton ardoise. Bois, lave. Bois, lave. Puis lis la phrase. Hadisha عندنا une fille. Qu'est-ce qu'elle fait avec les fruits? Il y a de l'eau. Ça, c'est le robinet. D'accord? Donc, Fadia, les fruits, qu'est-ce qu'elle fait? Lave. Tersel. Fadia lave les fruits. وهنا Fadia, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est un verbe. Elle boit du lait au chocolat. Donc, boit, تشرب. Fadia boit du lait au chocolat. Lis la phrase à haute voix. قالك اقرأ الجملة بصوت عالي. فايزة ne boit ni café ni jus. فايزة ما راهي تشرب لا القهوة ولا العصير. ني يعني لا ولا. لا ولا. فايزة ne boit ni café ni jus. Par exemple, نقول je ne mange ni bonbons ni chocolat. Je n'ai ni stylo vert ni stylo rouge. Très bien. Écris sur ton ardoise, puis recopie dans ton cahier. Une photo. Une photo. Photo, تكتب PH. Un fennec. Un fennec. حيوان الفنك يكتب بالF. هذا واحد. Alors, هنا قال لك écoute le mot, puis recopie les syllabes avec F, V, F. Un phare. عندي fa. Une photographie. عندي faux. وعندي في. Un lavabo. Va. Une voiture. عندي voix. Violette. Vio. راكم تشوفوا هنا عندي او اي و والاي او يو. Yo. Donc voiture violette. Très bien. نروحو قال لك لي le dialogue. قرأ هذا الحوار. Le téléphone sonne. Le téléphone هذا راهي sonné. D'accord. Farida, allô bonjour. Farida elle dit allô bonjour. Mustafa, bonjour Farida. Tu viens avec nous au parc? قالها صباح النور فريدة تأتي معنا للبارك للمنتزه. Farida, oui, j'aime voir l'éléphant et la girafe. شوفوا l'éléphant راهي يكتب بالPH ولا girafe راهي تكتب بالF. دونك هنا هادو نحفظوهم éléphant, girafe. Oui, j'aime voir l'éléphant et la girafe. قالت له نعم أريد أن أرى الفيل والزرافة. Mustafa, d'accord, à bientôt. D'accord, à bientôt. Donc, qui sont les personnages de ce dialogue? Les personnages sont Farida et Mustafa. Où veut partir Mustafa? Mustafa veut partir au parc. Est-ce que Farida accepte de partir avec eux? Oui, elle dit oui, j'aime voir l'éléphant et la girafe. Donc oui, Farida va partir avec Mustafa au parc. Qu'est-ce qu'elle veut voir, Farida? Qu'est-ce qu'elle veut voir, Farida? Farida veut voir l'éléphant et la girafe. L'éléphant et la girafe. Écris dans ton cahier les mots qui manquent. Téléphone A. Donc, Mustafa. القلم شوية ماشي يكتب. Mustafa. Téléphone à Farida. D'accord? Mustafa téléphone à Farida. Complète avec les mots du dialogue. Farida aime voir quoi? L'éléphant, هي là, الكلمة, et la girafe.
ها هي لا الكلمة نكتبهم هنا éléphant نديري لي ال apostrophe دونك انا نكتب غير éléphant وهنا لا راهي مكتوبة انا نكتب girafe. Écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier une voiture, une voiture, une pointure, une pointure. Donc هنا وصلنا لنهاية المقطع la fin de la séquence 2 la fin de la séquence 2 donc إلا عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايكي بارتاجي et abonner ونشوفكم très bientôt في فيديو جديدة.